Malipayong gidawat sa LGU Bayawan ang mga agricultural machineries gikan sa Department of Science and Technology. Niadtong Hunyo 3, 2026, gipahigayon ang opisyal nga launching and turnover ceremony sa DOST Setup Assisted Drying and Milling Facility sa Nangka Agrarian Reform Farmers Cooperative Kunarfaco. Mao ang opisyal nga benepisyaryo sa maong mga facilities diin kini nahimutang sa barangay Nangka ning Dakbayan. Ang maong kalihukan nagtimaan sa opisyal nga pag-turnover sa Department of Science and Technology kon DOST ngadto sa City Government of Bayawan sa 1-unit multi-pass rice mill ug 1-unit circulating dryer, dugang palig-on sa agricultural mechanization ug post-harvest facility sa Dakbayan. Mitambong sa maong aktibidad ang overall in charge Provincial Science and Technology Director Engineer Joel O. Ligaspe, Honorable John T. Raymond Jr., Honorable Luis J. Sumalpong, Department of Agricultural Program Coordinating Officer sa Probinsya sa Negros Oriental, Mr. Bernard Limbaga, City Agriculturist Engineer Kenneth S. Artes, Engineer Preciosa Maturan, Chairman sa City Agriculture and Fishery Council CONCAFSE, ug Mr. Mamerto Bisabes, Chairman sa Narfaco. Kauban ng iyang mga Board of Directors ug members aron saksihan ang mahinungdanong kalambuan alang sa sektor sa agrikultura sa Dakbayan. Kini nga inisyatiba nagsubay sa programa sa DOST nga nagtinguha sa paghatag og modernong makinarya ngadto sa mga rehistradong grupo, kooperatiba ug mga organisasyon sa mga mag-uuma. Gilauman usab nga kini nga mga kahimanan makatampo sa pagpalambo sa produksyon, pagdugang sa kita ug pagpausbaw sa kalidad sa kinabuhi sa mga miyembro sa kooperatiba ug sa tibuok sektor sa agrikultura sa Dakbayan sa Bayawan. Naglangkob usab sa maong kalihukan ang facility tour and actual rice milling demonstration gamit ang bag-ong mga makinarya aron ipakita ang kapasidad o kaepektibo niini sa pagproseso sa humay. Kini ang news correspondent sa City Agriculture Office, Catherine Samiliano. Ibayaw Payawan, kita ang Payawan.